नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं वेदा मणेरीकर तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. काल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां ब्राझीलाचे राष्ट्राध्यक्ष लुईस इनासियो लुला दी सिल्वा हांचो फोन आयलो. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल हांणी काल मॉस्कोच्या क्रेमलिनांत रशियेचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन हांची भेट घेतली. भारत आपल्या शेतकार, नुस्तेमार आनी दूध उत्पादक शेतकाऱ्यांच्या हिताकडे केन्नाच तडजोड करचो ना अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. राहुल गांधी हांणी देशांतल्या नागरिकांची दिशाभूल करप बंद करचें अशें वेंचणूक आयोगान मागलां. जानेवारी ते एप्रील 2025 मेरेन भारतांत वैजकी हेतान 1,31,000 परस चड FTA म्हळ्यार विदेशी पर्यटकांचें आगमन जालां. बँकॉकांत सुरू आशिल्ल्या 19 वर्सां सकयल्या आशियाई मुष्टियुध्द सर्तींत भारताची पदसंख्या 12 जाल्या. आतां पुराय खबरो. काल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां ब्राझीलाचे राष्ट्राध्यक्ष लुईस इनासियो लुला दी सिल्वा हांचो फोन आयलो. टेलिफोनीक संवादांत दोनूय फुडाऱ्यांनी वेपार, तंत्रगिन्यान, उर्जा, संरक्षण, शेती, भलायकी आनी लोकां मदल्या संपर्कांत सहकार्य वाडोवपा विशीं भासाभास केली अशें प्रधानमंत्री कार्यालयान निवेदनांत म्हळां. तशेंच परस्पर हितसंबंद आशिल्ल्या प्रादेशीक आनी संवसारीक प्रस्नांचेर विचारांचें दिवप घेवप केलें. प्रधानमंत्री मोदी हांणी फाटल्या म्हयन्यांत ब्राझीलाक केल्ल्या भेटीचो उगडास केलो. भारत ब्राझील रणनितीक भागीदारी नव्या उंचायेर व्हरपाची बांदिलकाय दोनूय फुडाऱ्यांनी परतून सांगल्या अशें प्रधानमंत्री कार्यालयान म्हळां. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल हांणी काल मॉस्कोच्या क्रेमलिनांत रशियेचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन हांची भेट घेतली. हाचे आदीं श्री डोवाल हांणी रशियन सुरक्षा मंडळाचे सचीव सर्गेई शोइगू हांचे कडेन उलोवणी केल्ली. भारताचे रशिये कडेन खाशेले आनी बऱ्याच काळासावन संबंद आसात आनी हे म्हत्वाचे आसात अशें ह्या संदर्भात उलयतना राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार डोवाल हांणी सांगलें. भारत आपल्या शेतकार, नुस्तेमार आनी दूध उत्पादक शेतकाऱ्यांच्या हिताकडे केन्नाच तडजोड करचो ना अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. काल नवी दिल्लीत MS स्वामीनाथन शताब्दी आंतरराष्ट्रीय परिशदेत उलयतना मोदी हांणी शेतकाऱ्यांचें कल्याण हें तांच्या सरकाराचें सर्वोच्च प्राधान्य आसा हाचेर भर दिलो. सरकार शेतकारांचें उत्पन्न वाडोवपाक आनी शेतावेलो खर्च उणो करपाक सेगीत काम करता अशें सांगून सरकारान शेतकारांची ताकद देशाच्या प्रगतीची बुन्याद म्हूण वळखल्या हें तांणी अधोरेखीत केलें. डॉ. स्वामीनाथन हांणी भारताक अन्न उत्पादनांत स्वयंपूर्ण करपाच्या चळवळीचें फुडारपण केलें अशें तांणी सांगलें. आयज भारत दूद, दाळ आनी ज्यूट हांचो संवसारांतलो सगळ्यांत व्हडलो उत्पादक देश आसा. हवामानाक अनुकूल पिकांच्यो चडांत चड जाती तयार करपाची आनी उश्णताय सोंसपी पिकांचेर लक्ष केंद्रीत करपाची गरज प्रधानमंत्री मोदी हांणी ह्या उलोवपांत उक्तायली. हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है. भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा. और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं. लोकसभेत वेंचणूक नोंदीत घुसपागोंदळ केलो असो आरोप विरोधी पक्ष फुडारी राहुल गांधी हांणी केलो. ताचे विशीं वेंचणूक आयोगान खंडन केलां. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या तथ्य तपासणीत वेंचणूक आयोगान ह्या आरोपांक चुकीचे अशें म्हळां आनी श्री गांधीक ते सांगता ते खरें दिसता जाल्यार वेंचणुकेच्या नेमा प्रमाण घोशणापत्राचेर वा प्रतिज्ञापत्राचेर सय करची अशें सांगलां. विरोधक फुडाऱ्यांक आपूण सांगता ते पटना जाल्यार तथ्यहीन निश्कर्श काडप आनी देशांतल्या नागरिकांची दिशाभूल करप बंद करचें अशें आयोगान मागलां. वेगवेगळ्या मुद्द्यांचेर विरोधी पक्षांच्या गोंधळाक लागून लोकसभा काल दनपारां 12 मेरेन आनी राज्यसभा दनपार 2 मेरेन तहकूब केल्ली. सकाळीं 11 सभागृह सुरू जालें तेन्ना उपसभापती हरिवंश हांणी म्हळें की तांकां वेगवेगळ्या मुद्द्यांकडेन संबंदीत वेगवेगळ्या राजकी पक्षांकडच्यान 25 तहकूब सूचना मेळ्ळ्या पूण त्यो सूचना रद्द केल्यात. हमारे पास 180 स्पेशल मेंशंस रेज करने का मौका था, लेकिन लगातार व्यवधान के कारण हम केवल 13 स्टार्ट क्वेश्चंस, 5 जीरो आवर सबमिशंस और 17 स्पेशल मेंशंस ही ले पाए. व्यवधान के कारण इस सत्र में तक 51 घंटे 30 मिनट हम गंवा चुके हैं. हमारी जिम्मेदारी देश की जनता के प्रति है. आप हाउस में ऑर्डर बनाए रखें, मैं आपको बोलने का मौका दूं. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळीं 7:25 आनी सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळीं 8:40 आनी सांजवेळा
6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. जानेवारी ते एप्रिल 2025 मेरेन भारतात वैजकी हेतान 1,31,000 परस चड FTA म्हळ्यार विदेशी पर्यटकांचें आगमन जालें. हे प्रमाण सुमार 4.1% इतलें आसा. केंद्रीय पर्यटन आनी संस्कृती मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत हांणी राज्यसभेत लेखी जापेत ही म्हायती दिली. फाटल्या 5 वर्सांत बांगलादेश वैजकी पर्यटकां खातीर अव्वल स्रोत देश म्हूण उदेताक आयला. व्हिएतनाम कम्युनिस्ट पक्षाचे महासचिव टो लम हांणी हनोईत भारतीय राजदूत संदीप आर्य हांचे कडेन बसका घेतली. ह्या वेळार भारता वांगडा केल्ल्या व्यापक रणनीती भागीदारीची तांणी तोखणाय केली. तशेंच वेगवेगळ्या मळार दोनूय देशां मदल्या संबंदांची सकारात्मक उदरगतीची तांणी तोखणाय केली. सिक्कीमांत कैलाश मानसरोवर यात्रेचो निमाणो गट काल रातीं गँगटॉक पावलो. नथुला पासांतल्यान ह्या वर्साच्या 10व्या आनी निमाण्या गटांत अधिकाऱ्यां सयत 50 लोक आसात. आयज गँगटॉकांत ITBP कर्मचारी तांकां मार्गदर्शन करतले. उत्तराखंडांतल्या उत्तरकाशी जिल्ह्यांतल्या आपत्तीक लागून जाल्ल्या दराली हर्षल वाठारांत लश्कर, वायुसेना, ITBP, NDRF, SDRF, पुलीस आनी जिल्लो प्रशासना वरवीं मजत आनी बचाव मोहीम सुरू आसा. हवामान निवळ जातकच आडकून पडिल्ल्या लोकांची सोडवणूक नेटान जातली अशें सरकारान सांगलां. आतां मेरेन हेलिकॉप्टरांच्या आदारान आपत्तीग्रस्त वाठारांतल्यान 372 जाणांक ITBP मटली कॅम्प आनी जॉली ग्रांट देहरादून हेलिपॅडात सुरक्षीतपणान व्हरून दवरल्यात. ह्या मोहिमेत चिनूक आनी MI-17 साधनांचो उपेग करतात. हेलिकॉप्टरांतल्यान बाधित वाठारांनी आडकून उरिल्ल्या लोकांक आदार सामग्री, पिवपाचें उदक, वखदां आनी अन्नधान्य पावोवपाचें काम सुरू आसा अशें जिल्लो दंडाधिकारी प्रशांत आर्य हांणी सांगलें. दराली आपत्तीक लागून ज्या लोकांची घरां आनी वेवसाय इबाडल्यात तांकां कोमुनिदादी रांदचीकूड वेवस्था सुरू आसा अशें तांणी सांगलें. राज्य आपत्ती वेवस्थापन प्राधिकरणाच्या म्हणण्या प्रमाण सैमीक आपत्तीत आतां मेरेन 2 मरण आयिल्ल्यांच्यो कुडी मेळ्ळ्यात जाल्यार 9 लश्करी कर्मचाऱ्यां सयत सुमार 16 जाण बेपत्ता आसात. भारतीय हवामान खात्यान आयज अरुणाचल प्रदेशात खूब व्हड पावस पडपाचो रेड अलर्ट जारी केला. सोमारा मेरेन अरुणाचल प्रदेशात कांय सुवातांनी पावस पडटलो अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां. तशेंच आयज तमिळनाडू, पुड्डुचेरी आनी करायकल वांगडाच उत्तर उदेंतेच्या हेर वाठारांनी व्हड प्रमाणात पावस पडपाचो अदमास आसा. आयज बिहार, झारखंड, ओडिशा, अस्तंत बंगाल आनी सिक्कीमांत वादळी वाऱ्या सयत पावस पडपाची शक्यताय आसा अशें हवामान खात्यान सांगलां. तशेंच मध्य महाराष्ट्र आनी मराठवाडा सोडल्यार देशांतल्या चडशा वाठारांनी व्हड प्रमाणात पावस पडपाची शक्यताय आसा. खेळांत बँकॉकात सुरू आशिल्ल्या 19 वर्सां सकयल्या आशियाई मुष्टियुध्द सर्तीत भारताची पदसंख्या 12 जाल्या. काल 5 दादले मुष्टियुध्दपटू आपल्या वजनाच्या विभागात प्रभावी जैत मेळोवन उपांत्य फेरयेत प्रवेश केलो. निमाण्या शारांत पाविल्ल्या 7 बायलां मुष्टियुध्दा वांगडाच 55 किलो वजनाच्या विभागात शिवम, 65 किलो वजनाच्या विभागात मौसम सुहाग, 75 किलो वजनाच्या विभागात राहुल कुंडू, 85 किलो वजनाच्या विभागात गौरव आनी 90 किलो वजनाच्या विभागात हेमंत सागवान हांणी उत्कृश्ट कामगिरी करून उपांत्य फेरयेत आपली सुवात मेळयल्या. आनी आतां परतून एक फावट काय मुखेल खबरो. काल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां ब्राझीलाचे राष्ट्राध्यक्ष लुईस इनासियो लुला दा सिल्वा हांचो फोन आयलो. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल हांणी काल मॉस्कोच्या क्रेमलिनांत रशियेचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन हांची भेट घेतली. भारत आपल्या शेतकार, नुस्तेमार आनी दूद उत्पादकांच्या हिता कडेन केन्नाच तडजोड करचो ना अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. राहुल गांधी हांणी देशांतल्या नागरिकांची दिशाभूल करप बंद करचें अशें वेंचणूक आयोगान मागलां. जानेवारी ते एप्रिल 2025 मेरेन भारतात वैजकी हेतान 1,31,000 परस चड विदेशी पर्यटकांचें आगमन जालें. बँकॉकात सुरू आशिल्ल्या 19 वर्सां सकयल्या आशियाई मुष्टियुध्द सर्तीत भारताची पदकांची संख्या 12 जाल्या. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें आयज सांजे 6:30 नमस्कार.